बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू का ये सिलसिला इस मकाम पर पहुंच चुका कि हम आपके सामने उन लोगों के बारे में बयान कर रहे थे कि जिन्होंने मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के बाद आपकी ज़ियारत का शरफ हासिल किया है। इन्हीं शख्सियात में से एक अबुल अदियान है। इनके बारे में शेख सदूक अपनी किताब इकमालुद्दीन में ये लिखते हैं कि अबुल अदियान ये मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के खादिमीन में से एक है। ये मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ख़तों को दूसरे शहरों तक ले जाया करते और वहाँ से जो जवाब मिलता उसे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाकर आपके सुपुर्द करते। आखिरी मरतबा ये कहते हैं कि जब मैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मौला ने मुझसे ये फरमाया कि तेरा सफर 15 दिन का होगा, आना और जाना। जब तू वापस आएगा तो मेरे घर से गिरिया उजारी और शैवन की आवाजें बुलंद हो रही होंगी। मुझे उस जगह पर मेरे बदन को रखा होगा कि जहां पर मुझे गुस्ल दिया जाएगा। अब ये कहने लगा कि मौला जब मेरी आखिरी मुलाकात है आपसे तो मौला मुझे ये बयान कीजिए कि आपके बाद हुज्जत खुदा कौन होगा, आपके बाद इमाम कौन है, हम किसकी तरफ रजू करें। तो मौला फरमाते हैं कि मेरे बाद मेरा जानशीन वो होगा जो तुझसे इन खतों के जवाब को तलब करेगा। इसने कहा मौला मेरे लिए कुछ और वजाहत कीजिए, मुझे मेरे लिए वाज़ेह कीजिए कि आपके बाद आपका जानशीन कौन होगा। फिर मौला फरमाया मेरे बाद मेरा जानशीन वो है जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ेगा, जो मुझ पर नमाज पढ़ाएगा। मौला मेरे लिए और कुछ वाज़ेह करें। तो अब मौला ने फरमाया वो जो बोरियां थैले तेरे साथ होंगे उनमें जो चीज होगी जो उनके बारे में खबर देगा कि इनमें क्या है, बगैर उनको खोले वो मेरे बाद मेरा जानशीन होगा। अब ये शख्स कहता है कि मुझे मौला की सलाबत व उबूहत, रोबो दबदबा कुछ और पूछने से माने हुआ, मैं कुछ और चीज पूछ ना सका। मैं निकला जहां मौला ने मुझे भेजा था। मैं उस शहर में पहुंचा, वापस आया तो मुझे 15 दिन गुजर चुके थे। 15वें दिन जब मैं वापस पहुंचा तो मैंने देखा मौला के घर के सामने से आपके घर से रोने की सदाएं, रोने की आवाजें, शैवन की आवाजें, गिरिया उजारी की आवाजें बुलंद हैं। मैंने इजाजत तलब की और मैं घर में दाखिल हो गया। मौला का भाई हजरत जाफर ये दरवाजे पे खड़े हैं, लोग आ रहे हैं और लोग इस एतबार से, इस अकीदे से कि मौला के बाद ये जानशीन होगा उससे इजहार ताजियत कर रहे हैं। हजरत को गुस्ल व कफन दिया गया। एक मरतबा मौला का गुलाम अकीद है, वो इसके पास आता है, यानी जनाब जाफर के पास आता है और कहता है उठ खड़ा हो और तेरे भाई का जनाजा हाजिर है, उस पर नमाज जनाजा पढ़। ये कहना था कि ये आया और इसने नमाज जनाजा को पढ़ना चाहा, लेकिन पीछे से एक बच्चा, जनाब अबुल अदियान कहते हैं, एक बच्चा जिसके दांतों की जड़ें गुशादा चौड़ी थीं, उसका रंग जो है गंदुमीन रंग था और खूबसूरत तरीन बच्चा, वो आया, उसने अपने चचा की अबा को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहने लगा चचा ये मेरा हक है कि मैं अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाऊं। जाफर पीछे हटा और उसके बाद उन्होंने अपनी नमाज जनाजा यानी अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाई और अपने वालिद को अपने दादा इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम जहां दफन थे वहां दफन कर दिया। ये कहता है कि मेरे लिए 2 सवालों के जवाब वाजे हो गए और उन्होंने मुझसे खिताब करके ये कहा कि वो जो खत थे उनके जवाबात ए अबुल अदियान मुझे दे दे। ये कहता है कि मेरे लिए 2 सवालों के जवाब जो है वाजे हो गए, 2 निशानियां मेरे लिए वाजे हो गई। वो ये कि एक जनाजा पढ़ाना और दूसरे खतों के जवाब को तलब करना। अब मेरे जहन में आया कि वो तीसरा सवाल, तीसरी अलामत भी मेरे लिए वाजे हो जाए, आया हो जाए। कहते हैं इतने में अहले कुम से एक वफद आया, उनके पास खुम्स का माल था। उन्होंने कहा
کہ یہ خمس کا مال ہے، وہ جعفر کی طرف گئے اور ان سے کہا کہ یہ اس کے اندر کچھ سوال ہیں، یہ خمس کا مال ہے، 1000 درہم ہے، یہ خمس کا مال ہے، لیکن اس شرط پر تجھے دیں گے کہ اگر تو ان کے اندر جو سوال ہیں، انہوں نے بوریوں میں پیسے رکھے تھے، درہم و دینار رکھے تھے، اور انہی کا منہ بند کر کے ان کے اندر سوالات بھی تھے۔ جعفر سے یہ پوچھا کہ جو ان کے اندر سوال ہیں، بغیر اس کے کہ ان کو کھولے ان کا جواب دے۔ وہ کہنے لگا، غصے سے اٹھا، لال پیلا ہوا، اور کہنے لگا کہ یہ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں علم غیب کی خبریں دوں، میں علم غیب کہاں جانتا ہوں؟ یہ کہنا تھا۔ تو اب اس کے بعد کہتا ہے میں منتظر تھا کہ وہاں پہ کچھ بوریاں تھیں، کسی کو معلوم نہیں کہ ان کے اندر کیا ہے، صرف وہی لوگ جو لانے والے تھے۔ اب یہ ہوا کہ مولا کا خادم آیا اور اس نے مجھے طلب کیا، اور اس نے وہ سب کچھ یعنی بیان کیا کہ یہ بوریاں ہیں، ان میں یہ ہیں، اور ان کے سوالات کے جوابات یہ ہیں، سب کچھ بتا دیا۔ کہا کہ تو کس کی طرف سے آیا؟ اجازت ملی، ہم مولا کے حضور میں حاضر ہوئے۔ جعفر نے جا کر عباسیوں کو یہ بیان کر دیا، بتا دیا امام زمان علیہ السلام کے بارے میں۔ اب وہ پیچھے آ گئے، انہوں نے کچھ سپاہی بھیجے تاکہ حضرت کو گرفتار کریں۔ انہیں کچھ نہ ملا۔ ایک خادمہ تھی مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی، جس کا نام ہے سیقل، وہ کنیز تھی۔ اس سے انہوں نے تفتیش شروع کی، اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے، تفتیش شروع کی۔ وہ کہنے لگی، اس نے یہ بہانہ کیا کہ میں نہیں جانتی اس بچے کے بارے میں کچھ بھی، مجھے معلوم ہی نہیں ہے، میں تو حسن عسکری علیہ السلام سے حاملہ ہوں اور ابھی میرا بچہ دنیا میں نہیں آیا۔ عباسیوں نے یہ کہا کہ ابل شوارب ایک بندہ ہے، قاضی تھا اس زمانے میں، اسے کہا کہ اس کی نگہداری کرو جب تک اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اس کو اپنے پاس رکھو۔ اب یہاں پہ یہ وقت گزرتا گیا، اس عورت کو بند کر دیا گیا زندان میں، اب شوارب قاضی کے پاس۔ اس کے بعد کچھ دیر گزری کہ ایک بندہ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مر گیا عباسیوں میں سے اس زمانے میں۔ ان کی حکومت میں علویوں نے خروج کرنا شروع کر دیا۔ جب خروج کیا، ہر طرف سے جنگ ہوئی، تو ان کی موقعیت ذرا سست پڑ گئی، ان کا زور ذرا کم ہو گیا، تو انہوں نے اس سائیکل کنیز کی طرف سے توجہ ہٹا لی۔ وہ موقع اسے ملا، وہ ان کی قید سے رہا ہو گئی، اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی گزارنا شروع ہو گئی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔